এইটা যে ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏପଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା କି ଟର୍ମିନାଲ ପଜିଟିଭ୍ ଟର୍ମିନାଲ ସେପଟଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଟର୍ମିନାଲ ସୋ ପଜିଟିଭ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାୟାର ଏଇଟା କ'ଣ ୱାୟାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାୟାର ଏ ସେ ୱାୟାରର ସବୁ ଆଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ପ୍ଲେସ୍ କରିଛି କ'ଣ ପ୍ଲେସ୍ କରିଛି ୱାୟାର ସେ ଆଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖାପାଖି ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି ହେଲା ସୋ ଏବେ କଥା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଟମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ଏବେ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଟର୍ମିନାଲରେ ନେଗେଟିଭ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମିନାଲରେ ପଜିଟିଭ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ तो आम कथा अनुसार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देख कौटू आसी नेगेटिव टर्मिनाल रु पॉजिटिव टर्मिनाल आसी एवं मत कह करेन्ट रो फ्लो कौ डायरेक्शन हम तुम मत ये कर देख है देख अपोजिट डायरेक्शन मैंने कौ डायरेक्शन में फ्लो हम देख मत फ्लो एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रु पॉजिटिव होची ताले तुम मत कह ए करेन्ट रो फ्लो कौ डायरेक्शन हम हाँ लिख फ्लो ऑफ करेन्ट करेंट फ्लो ऑफ करेंट ताले एतिर मन रख समस्ते मन रख जे इलेक्ट्रॉन रो अपोजिट डायरेक्शन रे करेंट फ्लो हुए कोडी कार नहीं सेमती किसी ना बट ये खाली ये मन रख फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रो अपोजिट डायरेक्शन रे करेंट फ्लो हुए इलेक्ट्रॉन जदि राइट रे गला करेंट लेफ्ट जीव है अंडरस्टूड।